যাত্রীবাহী ট্রেনের বগিতে কলা তোলাকে কেন্দ্র করে কলা ব্যবসায়ীদের হাতে আক্রান্ত ট্রেনের টিটি। রেল দপ্তরের আইন মানতে চাইছেন না কলা ব্যবসায়ীরা। আগরতলা থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর গ্রামে যাত্রীবাহী ট্রেনে কলা ব্যবসায়ীদের বেআইনি কার্যকলাপে বাধা দেওয়ায় ট্রেন থেকে টেনে হিঁচড়ে টিটিকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করেন কলা ব্যবসায়ীরা। মনু রেলওয়ে স্টেশনের জিআরপি পুলিশের সামনেই চলে অভিযুক্ত কলা ব্যবসায়ীদের এই গুন্ডামি। আর এই গুন্ডামি দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা ছি ছি করছেন। সভ্য সমাজে কি আজও এত মূর্খ লোক আছে? প্রশ্ন প্রত্যক্ষদর্শীদের। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছেন আক্রান্ত ওই টিটি। ये क्या रहते हैं, पैसेंजर लोग कंप्लेंट किया हमसे कि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जी भीड़ भाड़ कर दिया है, हम लोग खड़ा होने का जगह नहीं है। पैसेंजर ने आपको कंप्लेंट किया? पैसेंजर सब जाके हमसे कंप्लेंट कर रहा था। अच्छा। सीट पे भी सामान रखा हुआ है। अच्छा, कौन से कोच में? ये जनरल कोच में रखा जनरल हुआ था। अच्छा। तो हम पे जाके जिसका सामान था वो उससे बोले कि आप लोग इसको ले जाके खाली है सिलर में रख दीजिए। तो वो लोग उसके बाद हमसे लगे बात झगड़ा करने। उसके बाद हमको कपड़ा उपड़ा फाड़ दिए, मोबाइल छीन लिए और मेरा ये फिर छीन लिया। मोबाइल छीन लिया आपका? मोबाइल भी छीन लिए हैं और ये फिर मेरा छीन लिया। ये आपका वो बेस कार्ड? ये फाइन जो मारा जाता है, हाँ, फाइन जो मारा फाइन जाता वाला कॉपी मेरा छीन लिया अच्छा 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 और फाइट में चला है। अच्छा अच्छा सर कब कब हुआ ये घटना? लगभग 7:30 बजे 7:30 बजे। कौन सा ट्रेन था जिसमें हुआ? 05676 ধর্মনগর আগরতলা। তো খোলা নেওয়ার সময় তারা পাবলিকে ওই বগি মানের বগিগুলো তুলছে না, তারপর তুলছে ওই যাত্রী বগিগুলো তুলছে, তখন টিটি দিয়া ওই ডিল দিয়া ফেলাই দিছে আর এইগুলো খোলাখুলিগুলো খোলাখুলি দিয়ে তারপরে তারা রাগুদি গেছে আর রাগুদি দিয়া ওই কিছু হাতাহাতি করছে আর ওই টিটি মেয়ে ছেলে লইয়া পিতা দিচ্ছে আর। अच्छा अच्छा কয়টার সময় ঘটনা? ঘটনা হলো আটটা অনুমানিক 8টা। 8টা না?